Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. And Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Alright, so nato na oras sa kabarangay, medya na kita 12 minutos na, nakalabay alas 2. Maupay nga kalup, welcome ha ato na taramdan na Info Sentrum. Ayan, nagdudungan makuno ka mo, ano ba yan? Alright, so good afternoon. Ati Pen, pumida ito na iyo kahampang. Kaupod natin di Master Control Coach Ufem Buna Jr. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio. Pinagi ito na supervision ni Ate Ru. Maupay nga kalab dyan, Gol Matiko. Hain kaya na, kumusta ito na panahon na dida naman barangay Kanabong. Pariho mapunuhit harayo ka Ate Pen. Pariho man la kita taga Borongan City. Balitaw, kumusta na? Iyo naman mga borohaton na yan ang adlaw. Uy, bis na ngayon, February 19. Ikaw ako, ugupi ang este. Rapit na magtapos ito na February at ito na Feb-ibig maupay nga adlaw kuno. Ate Sok, maupay nga adlaw. Maupay nga kalup Jen Golmatiko. Kumusta na? Sige, ano ba ito nato na pag-irestoryahan na yan ang kalupan na yan ang kalupan na huibes, ato na taramdan na Info Sentrum, kalawan tadawan ato na notes, sala. Ikaw ako istihanon, probinsya na higugmaon. Siyempre diri mawawara ito na public service announcement. Pagupay pa naman ito na ato na mga panawagan, atensyon, mga inhinyero, sugad man mga nurse, nga iba pa, nga mga panarabahoan. Unina mention natin kung ano ba ini nga mga panarabahoan, nga kikinahanglan. So by hito na mga panunsyohan ato na mga opisina. Maupay nga kalub dida naman DILG Eastern Samar. Dito na ato na panawagan. Sige daw Coach Ufem, tikanganta na ini kay para hiton hibaruan ba hiton mga inhinyero naginginahanglan daman iton DILG Eastern Samar maupay nga kalub hanato na mga kasugbong from DILG iton DILG Eastern Samar nanginginahanglan hin Engineer 2 ngan project evaluation officer. Wow, so didi ini ano daw lakon dinhiin daman nga
open ba or kana nabugos ini nga Region 8. So pamati ko din nila ini haaton Eastern Samar. Atensyon ito na waray pa mga trabaho yan nga mga engineer, duha pa daman ito na kinahanglan nira nga engineer 2. Samtang isa naman nga project evaluation officer 2. May dahira didigin didihito na paanunsyo hito na DILG Eastern Samar. May dahira didigin na bilin or igin post nga link. Oo nga pwede ka mo iscan ito na QR code nga aada hito na nga link nga bisan hiton ada hiton ira panawagan para hiton ato na mga ka-live stream. So di ba may da QR code, so pwede ito niyo iscan nga pwede na kamo dida makakuha hiton na detalye, may pagasumpay hini naman nga kikinahanglan nga mga posisyon DILG Eastern Samar. So aton ginuotro so by hini nga paanunsyo hiton na DILG Eastern Samar duhang engineer 2 nga isa naman nga project evaluation officer. Iscan la iton yada nga QR code or pwede ka mo bimisita nga dahiton na link nga aada naka surat di dahiton panawagan hiton na DILG Eastern Samar. Iton deadline padamahini hiton submission hadton application so gadman requirements next week February 27 Friday iton last Friday yan nga bulan hiton Pebrero amin ni adton deadline for submitting your requirements February 27 at exactly may dapat di oras 11:59 PM. Mo ka kuan specific. Diri pwede adton 12 noon. Ada ka talaga matuon ka hiton 11:59 PM deadline. Syempre pwede iton before pa hiton 11:59. Thank you DILG Eastern Samar aton inuotro nag-hire hinduha nga engineer 2 nga isa naman nga project evaluation officer 2. Ada ito na mahibabaro ikun adton mga qualification para pananglitan hiton project evaluation officer. Kinahanglan ba ito na project evaluation officer in engineer? Maupay nga kulup Sir Berting Antofina madalumdum Barangay Batang Ernani Eastern Samar. Kuya Berting Antofina maupay nga kulup, happy listening, happy viewing. Welcome aton na taramdan na Info Centrum. Madalumdum pareho daman diha aton syudad hito na Borongan. Ala daw, Borongan City is cloudy. Cloudy 27 degrees Celsius ito na aton temperatura nga na magpapadayon ini nga kamadalumdum for the rest of the day. Yan ang bugos nga adlaw magiging madalumdum kita pero mahangin. Kanina kinadtuak dapit may Baybay Boulevard ngan unina makita luwat kita ito libot-libot mahangin talaga dito nga side ay iton subas ko iton hangin naabot hin 42 kilometers per hour kamakusog naman. Oo, makusog siya nga nagluluwa-luwa iton balud. Nagluluwa-luwa kuno ito na balud kadagatan. Didapit nga side may aton Baybay Boulevard syudad ito na Borongan. Ayan, so kung pasok ka mo naging kikinahanglan nga posisyon DILG Eastern Samar, pwede liwat ka mo magtuhol pagkadahiton opisina DILG hain ba iton opisina hiton na DILG diha may capital site didila hiton may legislative building unahan la hiton DYES bago iton opisina hiton DILG Eastern Samar pareho hiton irabag o nga
Provincial Director o IC Provincial Director, Engineer Jeremy Bagares. Maupay nga kalap, sir. Nanatatagang ang kinahanglan. Adiliwatin hiring, uy, kaupay nga tanan mga panarabahuan. Iton Felipe Abrego Memorial Hospital naman. Dida naman habungtuhan nagiwan takay kay mag-aabri pa naman iton bag-o nga Felipe Abrego Memorial Hospital. So nagkikinahanglan hi nurse, midwife, medtech. Kinahanglan aliwat ni rahin radtech, nursing attendant para inihiton contractual service. So adto ang mga bakante nga posisyon: nurse, medical technologist, radiologic technologist kon radtech, midwife nga nursing attendant. So ginaghat adto na qualified nga aplikante, submit kamo han yung application letter, personal data sheet, adto yung diploma, giimportantihi iton PRC license, kinahanglan registered talaga na nga nurse, pinaagihad ton nga iniyo isusumiter. May the official nga email iton Felipe Abrego Memorial Hospital, di mga small letters, Felipe Abrego Memorial Hospital. Durugto nga la ito niyo, iton ira ini email Felipe Abrego Memorial Hospital @gmail.com. So, pwede ka mo dida mag-submit ato niyo application letter, ato niyo personal data sheet, ato niyo diploma, nga aton PRC license. I-attach na la, dida naman hiton iyo pag-email. Para naman haton aplikante, para naman nursing attendant, diri na kinahanglan aton diploma, ngan PRC license. Para hinkadugangan nga impormasyon, pa-update, pwede ka mo bumisita nga dahiton official Facebook page hiton Felipe Abrego Memorial Hospital. Kuan la kamo kita la kamo dida hiton Facebook Felipe Abrego or FAMH. Iton pagkahalipot FAMH. So aton ginuotro ang mga kinahanglan nga posisyon dida naman Felipe Abrego Memorial Hospital, nurse, medtech, radtech, midwife, nga nursing attendant. Pay hini Uy, nala na mga yanat nga kilip adton on-site daman nga application hadton Genesis Transport Incorporated. Mga driver naman adto mga iba pa nga posisyon. Sige. May steward nga stewardess. Kaupay. Kaupay kasi niya nga Genesis kung mapakadto ka mo north, Baguio, mo ini iton sinasakyan nga. Thank you nga dahadton paanunsyo tikang naman Eastern Samar Provincial Information Office. Maupay nga kilupan aton mga friendship dida ESPIO. Dida naman Capitol Building. 24 minutos na kabarangay ang nagkalabay alas 2. Padayon ka mo na katuto ka aton na taramdan na Info Sentrum. Kumusta ito na panahon, Ate Merns? Dida naman Point Mary. Aman na sa Ringhijan Golmatiko, maupay man iton panahon haside hamay kanabong. Kuya Berting Antofina naman nasa ring Barangay Batang Ernani madalumdum hira didto. Pareho din aton syudad hito na Borongan. Kanina nagpanawagan kita mga panarabawan labi na dida FAMH hagiwan kulawan ta daw. One time nakakadto kita hinidaman nakabisita pero ongoing pa adto ang construction. Kasi may dida ginbagong building, punduhan hiton KOICA, Korea International Cooperation Agency. Although may gihapon counterpart iton gobyerno probinsyal hiton Eastern Samar, niyan pa inihan governor pa Governor Ben Ivardoni ngan may gihapon pera nga
bulig gihapon adton ibang ahensya, pero kadakan hadton igin pundar hini ini nga gin rehabilitar nga Felipe Abrego Memorial Hospital tikang iton KOICA, Korea International Cooperation Agency. Ada naman mga pictures kitain naton mga ka-live stream. So ginkadto iton nira Governor R.V. Ibardoni, mga opisyal hadton KOICA daman nakalabay iton nga Lunes, February 9 February 9 ngan kaupod adton duminagko KOICA. So ira inigin inspeksyon ang provincial government pangunguna ni Governor R.V. Ibardoni. Ginuusa sa dira daman adton mga kwarto, adton mga rooms kaupay tiada. Dako pa damay tiada nga building nga kanan FAMH. Ako ni hiya district hospital. So diniha aton provincial hospital ito ni SPH, counterpart naman dito dapit Hasur iton Felipe Abrego Memorial Hospital. Kay irainigin ko kalawan dahi Dr. Isiderio iton aton provincial health officer. Kada usang kwarto, kada usa adton iba-iba nga mga pasilidad kay naghuhulat na pagkaabot hiton mga medical equipment. Wow, kaupay. Nasaringat nga bubuligan naman na mga ekipahes iton KOICA. Iton Chief of Hospital hiton FAMH kon Felipe Abrego Memorial Hospital amo hi Dr. Clarinda Surpia Herodias. Ya iton Chief of Hospital ngan samtang nakadto adton mga bisita hira Governor RV nga adton mga taga KOICA gin-update naman ni Dr. Herodias adton mga bisita mahitungod hiton presente ngan operational readiness hiton hospital. Kaupay diri naman nga naghihingita kita nga ma-hospital pero giupahi talaga kung maupay iton isa nga hospital plus pa iton mga equipment. So maupay pa damain kay totally talaga gin-renovate or naghimuhin bag-o bag-ong FAMH. Although may dapahira existing man kasi daman adton iradaan nga FAMH pero limitado talaga darahini nga pakaupay gidakui ngan wadahan dida. Iton ira target schedule para hiton procurement, installation hiton mga medical equipment gintalaka iton dida. Ngan iton good news subayhan aton nakuha nga impormasyon Kapitolyo nga nakatalaan iton formal nga opening hiton new FAMH hiton June 2026. So diri na maiha. Basta iton kabugusan nga timeline nga maging pulido talaga hiya iton nga FAMH new FAMH hospital. Yan nga year 2026. Ngan nagpasarig naman ang provincial government nga daha KOICA nga 100% talaga nga suportado inihiton na provincial government nga dahiton maging successful iton operation hiton target date hiton pag-abri ngan dako naman adto na paglaom hiton provincial government pangunguna ni Governor RV nga matutuman adton schedule hiton pag-abri. Ngan sugad man pagkaabot hadton mga ekipahes, medical equipment. So nakadaad doon pira nga mga opisyal na Provincial Health Office sa pangunguna ni Dr. Marian Epifania Isiderio. Nakita ta naman didahan picture yadahi attorney Alzate iton aton budget officer. Nakadaliwat adton taga General Services Office ngan syempre adton mga tinaglawas han KOICA ngan Hyundai Asan. Adton tagpundar hini para maging hulos ng mahuman iton Felipe Abrego Memorial Hospital. So di-relate ka ng mga taga-Giwan iton mga paghigra ni daman
nga may dangani hadto one time hanaton interview kan Governor RV, plano gihapon ang butangan didtohin dialysis center. So di ba diniha aton darahit kadamo talaga na sa ringhiya Dr. Jessica Sabalberino iton aton Chief of Hospital ISPH para madikongest naman ito ni SPH. So plano naman nga magkamay-adahin na dialysis center dito sa FAMH. Natikadamo iton nagkakaproblema iton kidney nga nagda-dialysis. Adipahin hiring kaupay naman la. Uy, mga hiring yan na mga good news. Kung iton FAMH nanginginhanglan naman mga medical worker, iton Provincial Department of Health Eastern Samar naman aton la ini inuutro kay hanhadi aton naliwat ini na mention, pero may da nag-message sa aton nasa ring atipen pwede daw pakibalik-balik aton paanunsyo about hiring iton Provincial Department of Health office. So dinhi aton province sa Eastern Samar ito nira kinahanglan mga nurses midwives, take note may daes karagsid ngon darodamoin nurses, midwives, pharmacists, nutritionists, radtechs. Sano ba ito na deadline? February 20. Uy, buwas na pa naman ito deadline yan pagsumiter iyon naman application i-address niyo nga dakan Dr. Exuperia sa Balberino ito naton DOH Regional Director han Eastern Visayas Government Center Kandahug Palo Leyte. So ngadto iton iyo pag-address, although dinhi niha aton i-assign. So kung makasubmit na kamo, iton screening naman, magkakamay-adahin screening exam, iton February 25. Di rin man holiday, Kuya Yufem, no? Blula didi. Iton EDSA People Power Working Holiday. Salit pag-apply na kamo, no? Nga na maging kaparte kamo iton DOH family. Thank you hining panawagan. Nada naman Provincial DOH Eastern Samar. Uy, Kuya Sherwin Balanday, maupay nga kalup, long time no here. From Northern Samar kahata Sherwin Bartolo Balanday, maupay nga kalup nga daha mga taga-norte han Samar, mga taga-sur han Eastern Samar. Kuya Berting Antofina, good afternoon again. Kuya Sherwin Bartolo Balanday, maupay nga kalup dida inihiya Northern Samar. Kabarangay 33 minutos na ang nagkalabay alas 2. Aba anasing pa daw guak nga nagduduyan yan na hi Ate Merns. As usual kuno adiak hiton na duyan na mamati ha iyo nga hi Coach Yufem. Okay ka didi, madalumdum pero mahangin dito ini Point Mary. Pero nasa ring Ate Merns, maupay kay nagmara anak labadami. Daran ka mahangin talaga imagine pera didi adton kakusug. Labi na di dahiton mga baybayon dapit 42 kilometers per 40 kilometers per hour. Iton iya iton na hangin nga dara. Although cloudy, maupay nala waray upod nga uran kay mahangin-hangin pa daman kita. Maupay nga kalup nga dahiton aton para pangisda dinhi Eastern Samar, sana okay ba? Waray man pa-advisory adton Coast Guard hala daw. Abrihan naton adton Coast Guard balitaw gihangin mahangin dito habaybay kanina. Waray nira pa advisory. Ulawin natin nila. May ada ba pa-advisory iton Coast Guard station.
Coast Guard Eastern Samar. Ala. Dahil na ang maarang unhain ang pasyadahan, kamaupay magpakitan, habulibad kagaganahan, nagiginan kadagatang mga purungan na tuban, kay Marisyo nga kapurong na siyudad hanggan. Waray man, waray, sige. Hangin-hangin la talaga, salit ikmat madgadla daman, pag hirot ba, ito na aton mga parapangisda. Kay ito na aton sunod nga balita, tikang iniha Philippine Statistics Authority. Maupay nga kilup, nga da naman PSA Eastern Samar, may kalabutan inihan aton pangisdaan, oo. Production ba hiton nga di kita hiton fishery sector naman. An kanan fourth quarter ini han nakalabay nga 2025 an pera nga nahibibilin nga parte ika fourth quarter han 2025. Uy, good news Ate Merns. An produksyon han pangisdaan ha Eastern Samar naghitaas sin 15.2%. Uy, para inihadton fourth quarter han 2025. Bugos inihiya nga province han Eastern Samar pinakaurhin hiyang fishery situation report han PSA, kaya na adi pa malaki ta di pa manahumano ito na first quarter para hiton 2026 inihiya adton kanan last quarter han 2025. So 15.2% adton pagsagka. Wow. So inabot daw good hin 4,891 metric tons an production. An isda ba nga nangahango tikang hanaton kadagatan. Kumpara inihan 4,247.40 metric tons han kapareho nga panahon han 2024. So nagkaada talaga amo ini nga 15.2%. Uy, nasa ring Ate Merns, wow, kadamit income hit mga fishermen. Tupad na Kuya Eddie, di ba? Adi man Ate Merns, nanguna share han didahini nga kadamo han metriko tonelada an municipal fisheries. An karegsid ngun hiton municipal fisheries kung municipal fishing adton na pangingisda nga gamit la adton mga baluto or 3 gross tons pababa. Ang mga gudti ay inihiya nga mga sakayan pandagat Ate Merns, mga gurugudti lahiya. Diri na ini ang mga daggo na talaga, mga fishing vessel, nga daggo nga mga basnigan. Inihiya community and municipal fishing, mga gurugudti la ini nga mga baluto. So, amin hiya an nanguna balitaw an ambag municipal fisheries an iya hini metric tons adton iya na ani adton iya produce 4,369 or mga 9.1% didahadton total nga kadamo darudako gad aton lagin nalalala iton municipal fishing at siya mga iyan adton pinakadako adton ambag kataas gihapon adton igin umento igin sagkahan commercial fisheries. Pakiana ka naman Ate Merns, ano naman iton commercial fisheries, aton commercial fishing, aton para pangisda nga nagamit nahin mga darudag na tulo ka gross tons para na inihiton pan commercial. May dakita dida mga pictures sa Coach UFM, aadto hiton oro-orhi. An ira naman mga dakop, ada makikita ta na. Thank you hini nga mga pictures iton aadi nga aton ipapakita. An iba-iba nga klase hin na tuna nga nadadakop din niya aton hala daw. An mga klase hin mga isda nga nanguna ha production itinatawag hala daw Ate Merns kay para pangisda mahi Kuya Eddie ini nga tinatawag skipjack o gulyasan. Ala daw, skipjack tuna.
Asya kuno adton may pinakadamo nakaproduce or na-produce nga isda. Ini naman adto nahango 1,677.40 metric tons. Asiring pag-search ko didikan Mr. Google iton skipjack tuna o gulyasan, tinatawag ko din nga turingan. Asya ba, Ate Mern? Ano iton aramnim, Ate Mern, iton gulyasan, skipjack tuna. Amo ko ni iton turingan, hawaray-waray or habinisaya o diniha aton. Adi naman adton yellowfin tuna or tambakol. Yellowfin tuna, amo daw ini adton nag-iikaduha, Ate Merns. Asya ba inanpakan? Sabot manggod nga di ka para pamerkado. Yellowfin tuna, nag-iikaduha nga damo an hango, han fourth quarter. Pera ka tunilada. O din nila inbalita wa aton na Eastern Samar, kadamo ngayon, 1,454.95 metric ton. Samtang adton iba naman nga mga marine species nga may ada 718 metric tons. Kuan kuno ini baliling may da. Ang mga gidagkaina siguro iti da baliling na itano Kuya Yufem. Na mga dag na nga paro-parehiton pakan ang gidagkaina baliling. Damo din niya aton. Pero kaurugan kasi naman labi na kon commercial talaga, may da na nangunguha, may da na mga middlemen. May da na nira mga na sinusuplayan. Hala, sige. Amo adtoan pagtaga fishery sector. An produksyon han pangisdaan ha Eastern Samar. Hala. Turingan, asya nasing asya pa daw. Turingan, nasa ring Ate Merns. So, naghitaas in 15.2% ha fourth quarter han 2025. Sige, pasa ta ini nga balita, Thank you, PSA Eastern Samar. Pahapyaw ini nga na-mention ha nakalabay nga si Mana, Dida naman habton aton pag attend habton na pa-press con han last week. Kung natalakay adton fishery sector, pagdamo kuno iton yan na iton dakup nga ni Ate Merns. Adi naman kita hapag taga livestock kung naghitaas adton production han fishery sector, livestock naman nag-ubos. So talagad lang nga ni nga paghabubo an kabugusan ini nga volume han production han livestock. Oo, diniha ato na Eastern Samar. Kung ikukumpara hadton kanan last year, pareho nga panahon, 2024, fourth quarter, ngan gina naman han 2025 fourth quarter. So may da 0.0% nga pag-ubos. Ang production han last quarter han livestock, mga karne na ini, Ate Merns. Ang mahilig di dahiton karne. 1,090 metric tons ang production, mas sabubo inihin 3.12%, tikang 1,125 metric tonelada han last year kapariho nga panahon. Nag-ubos kay daw la. One time naka-attend liwat kita hinka ng Department of Agriculture. One time ela ba adto? Nati kaguti iton Carabao diniha Eastern Samar ngan baka. Uy, totoo talaga adiman kay although nahitaas okay. Ang production han Carabao ngan baka naghitaas adton porsyento. Pero iton kadamo na mahiton baka diniha aton kay ginpipi nang ihaw. Amo ngayon nga naghihitaas iton production hiton Carabao ngan baka. Iton Carabao aram naman natin nga kuan iton hiya kabulig hiton aton mga parag-uma. Buti na mga kakarabuan didto ha mga kairayahan kay ginpipi nang ihaw gin kukutsitsa na.
Samtang adton habubo naman ang production, adton kanding ngan kuneho. May dabait din hinakaon hiton kuneho. Iton lamb asya bain karnero. Asya ba kuya Yufem? Oh, kanding ba ora pakit pakakaon hiton pagtaga kanding ano nga sinisiring agin kakaldereta. Iba man daw kuno it hamot, I don't know. Hatasan production han karabaw ngan baka asya ngayon nga nagtitikaguti ano kay ginpipinan ni haw iton karabaw. Pareho naman mintinado adton share hakabugusan nga production han livestock adton baboy. Ikatuluan baboy. Aha, pero kuan ini nag-ubos ini kung ikukumparahan fourth quarter han 2024 kay syempre ang siring adto ni Sir Chodoro Apura diri pa man na ni-lift iton ASF oo salit ang mga may da pa mga bungto dinhi aton diri pa na bubulkas ana adton African swine fever ang igindi diri talaga so diri nasugal ano nga magbaktinan kay bangin maalakbatan no naghabubo daw gud adton karning baboy. Ang karabaw naman hala. Pero siya hiya actually adton pinakadako. Ang baboy. Nag-iikaduha ang karabaw. Ikatulo ang baka ngan kanding ang kuneho naman adton karnero may dayon ni mga nag-ataman daman ano livestock production amo adton ikaupat aton lautrohon nakahatag hindaro dako nga share ngadtuhan kabugusan nga production ano han livestock amo in baboy ikaduha adton karabaw ikatulo ang baka ngan ikaupat kanding ngan adton lamb adton karnero. Kadamuhan inventaryo ano han January 1 ha talahan inventaryo ano han January 1, 2026 adi umabot ha 25,677 nga uluhin baboy. Adin ba aton ano iton nagbababuyan. Oo. Mas sibubo ini hin 18.77% kumpara na kalabay nga tuig. Sa ring ko pa kanina may dahini epekto ati Gigi Park ano iton ASF. Uy condolences ati Gigi ano nakabasakan na imo message. Gandang morning from Durham City, UK. Keep safe dida ati Gigi. Amo abtuhiya ano an ihapan aton mga kababuyan. Mga kababuyan an inventaryo. Habugos ining Eastern Samar 25,677. Pero mas sibubo kung ikukumpara. An inventaryo naman han karabaw adi daw ano di ba nag-abus daman 8,160 ulo may da 18.16 nga porsyento nga pag-ubos sering ko pa ha ay ginpipinan ngihaw iton kakarabuan diri na hiya nagiging main ano talaga dito mga kairayahan totoo iton pipiran nala ano iton may da mga karabaw. Tagpira na yan na iton kilo iton water buffalo. Iton klase inihiyahin karabaw. May dahini, may dahini dinhi upod inihiton ka ng livestock production. Pero yan na karnihit karabaw, Kuya Yufem. Baadi daman na may merkado itiya ding akon kapartner didi. Pamati ko na abot ba yan na 300? Posible ati Gigi, mga average niya 300 plus. Ganon kamahal ito na mga parapliton. Alright, so amo inihiya ano adton pagtaga livestock production. Dairy production naman diniha aton karabaw adton may pinakahataas nga kadamo hiton producer no hiton na gatas. Nasunod adton kuneho. Ikatupa
dairy producers. So adin man ini haaton an kanan kuan ini Eastern Samar nga production. Aupay no sana padayon lakitano hiton panalimbasog pagpakabuhi para hiton aton mga livestock farmers sa dinhi Eastern Samar para daman diri kita maura-ura iton pagmahalit mga para puliton 300 plus iton GG itunod hit Carabao ay yadi para pamerkado ate Gigi itunod ko hit Carabao tag 350 na sa ring pack nga more than 350 per kilo itiya didi ate Gigi part iton pamresyohan sige buwasta nala damo pa iton aton ipapahat nga info balita buwasta na Coach UFM iton adi nga nahibibilin kaya adi may danala kita just minutos na lang aton nahibibilin og sa mag-alas 3 ihatag ta naman ang oras para iton aton news update ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda Chief Tig Joey Transmitter sugad man ang aton kabakyang didi naman Master Control Coach UFM nga nasa ring Ate Gigi kamahal pala kuno hiton kilo hit Carabao oo 350 pesos sigyan talaan ay until tomorrow Friday maupay nga kulup God bless po aton nga tanan mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kilub ka barangay, oras nga 9 minutos pa ug sa mag-alas 3 sa adina nato na news update. Governor Ibardoni nakiisa mowa sa ining Malacanang para ha nationwide classroom building program. Ang detalye Coach UFM, sige daw i-play natin ang aton report. Nakiusahi Eastern Samar Governor Vincent R.V. Ibardoni hapagpirmahan Memorandum of Agreement kon MOA para ha nationwide classroom building program nga ginbuhat sa Malacanang nakalabay nga simana. Kabugusan ni 82 nga gobernador tikang nga magkaiba-iba nga probinsya bugos nga nasod nga nagre-representar hin sobra 90% han mga lalawigan ang nagpahayagin suporta ha inisyatiba nga nagtutuyo parig unon ang partnership han Department of Education DepEd ngan mga lokal nga pamunuan hapagtukod hin mga classrooms. Ang programa nga ginsuportaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngan ginpangunahan Education Secretary Sani Angara inagamitin whole of government approach agud mabaton ang kakulangan ng mga classroom pinaagihin mas paspas nga konstruksyon mas klaro nga accountability ngan mas epesyente nga implementasyon. Sumalakan Governor Ibardoni tuyo hini nga maibanan ang nahibilin nga kakulangan ng mga classroom sa nasod ngan ha Eastern Samar ngan gintagan hin boroblig nga responsibilidad ang nasyonal ngan lokal nga gobyerno hapagpauswag kan mga pasilidad para han mga estudyante. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang hapan rehiyon nga balita, adton DSWD 8 nagdumarahin durungan nga BBM Serbisyo Verification para inihadto na mga benepisyaryohan social pension. Nagdumarahin durungan nga verification activity ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 para iniha na mga benepisyaryohan social pension kon SOCPEN. Iba-iba ini nga lugar ha rehiyon hailarum hadto na programa nga basta beripikado mabilis ang serbisyo kung BBM serbisyo. Tuyan aktibidad nga masiguro kung rehistrado ba ha Philippine Identification System kung PhilSys ang mga SOCPEN beneficiaries ngan makuha ton ira PhilSys card number nga gagamiton ha mga programa ngan serbisyo nga ginahatag hiton DSWD. Nasa ring adton DSWD ini nga BBM serbisyo diri ini paagihin pag-apply ha para hiton ayuda o anuman nga klasihin assistance. Sa iniya nga online platform nga gingagamit para beripikahon kung ano sa nga kliyente o benepisyaryo hiton DSWD rehistrado ha PhilSys. Padayon naman nga ginaaghathan DSWD ang mga benepisyaryo makiisa ang mga verification activity para mapadagmit ang pagproseso hadton ira serbisyo benefit hadton mga benepisyaryo.
Samtang oras nga 5 minutos pa ug sa alas 3. Adi naman adton aton na balita nasyonal. Presidente BBM binisita ha Minuyan Elementary School para inihadton na DepEd yakap ngan Kalinga Caravan ha San Jose del Monte, Bulacan. Personal nga pinanginano ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. adton na implementasyon hankanan DepEd yakap kun DepEd yakap ngan Kalinga Caravan ha Minuyan Elementary School, San Jose del Monte, Bulacan. Kanina inihan aga. Nahipatuman ini nga mga programa pinaagihan pagbinuliganay ha na Department of Health kon DOH ngan Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth para makahatag hin libre nga school-based health services ha mga estudyante magturutdo ngan iba pa nga school personnel. Lakipan mga serbisyo nga ginahatag ha mga eskwelahan amo adton lab test, mga medisina, blood sugar screening, vital signs ngan eyeglasses. Ginpapakisig gihapon hini adton na school clinics pinaagihan PhilHealth Consulta Package agud masigurado nga mas mahibsog ngan nanihibaro ang mga kabataan. Antes magbuhat hin na sugad nga aktibidad ha San Jose del Monte, una nga ginkadto ang caravan ha kalumpit ngan Hagunoy ha Bulacan. Bohol pinakadto daman ha Aurora, ha La Union, ha Makati, ha Pasig ngan sugadman Quezon City. Amini ka barangay anaton na news update at ipen pumida ini utro na siring maupay nga kelup ngan keep safe ha aton nga tanan. Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving the Republic of the Philippines.